ஏய், இங்க நான் தான் கிங். ஹுக்கும், டைகர் கா ஹுக்கும். டைகர் மனசுல ஜெயிச்சிட உரித்தானவன் நடக்கிற நடமுயலா முடி ஒதுக்குன செயலா கனவில்ல இது ரியலா நல்ல முதல் அடி வர தலைவர் அலப்பற தனி தொல்ல பல வெயிலா அட நூறுக்கு டயலா செதுக்குற இடம் ஜெயிலா தர முதல் தர வர தலைவர் அலப்பற அலுப்ப பார்த்தவன் உங்க அப்பா விசில கேட்டவன் மவனும் பேரனும் ஆட்டம் போட வெப்பவன் பேரத்துக்க 4 பேரு பட்டத பறிக்க 100 பேரு புத்தி சவத்தை எட்டி பார்த்தா உசுர கொடுக்க கோடி பேரு டைகர் கா ஹுக்கும். நீ எண்டு காடு வச்சா இவன் என்ன மாத்தி வப்பா நீ குழிய பறிச்சு வச்சா இவன் மலையில் ஏறி இருப்பா சுத்தி அடிக்கிற லட்சிக்கிட்ட சிக்கினா அட்ட கட்டி எல்லாம் போட்டினா கண்டபடி நீ கம்பெடுத்து சுத்துனா உச்சந்தால இலகிடிதா நடச்சிருச்சுன்னு முறைக்கா ഒരു വിധിയെഴുത്താണ് വെള്ളിയാഴ്ച പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം, ഞങ്ങളുടെ പൈതൃകം എന്താണ് ബിജെപിക്കാർക്ക് അറിയോ? ഈ രാജ്യത്തെ വിദേശ ആധിപത്യം നടത്തിയിരുന്ന ആ ശക്തികളോട് ഏറ്റുമുട്ടി ചോറ് ചിന്തി പറഞ്ഞു വീണ പിൻതലമുറക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടേത്. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് 56 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള നെഞ്ചൊന്നുമല്ല, ആണുങ്ങൾക്ക് പറന്നിരുത്തനാണ്. ആണുങ്ങൾക്ക് പറന്നിരുത്തൻ. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യം വർഗീയ ഫാസിസത്തിനെതിരായി പോരാടും. അതിശക്തമായ മുന്നേറ്റം നിങ്ങളെല്ലാവരും പിന്തുണയുണ്ടാകണം. ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിക്കുന്ന എനിക്ക് കൈയടയാളത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും എന്ന് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ. டைகர் கா ஹுக்கும். அர்த்தமைந்தா ராஜா?